Tagabra ka na kasi ako labalo fries din ang luwa. Punta lang muna kami, Ken. MMLT. Sige pa, madam ko. Last 3 pieces. Biasa ka ba mag-add? Lima na rin yun eh. Ay, lagyan mo limo. Wow. Binila ko lima rin eh. Panganam yung ngayon yun. MMLT. Sa suot ko, madam ha. For only $8.50. $8.50. Ayan siya, madam ko. Go na, madam ko, kasi last 4 pieces lang to, ha? Last 4 pieces. MMLT. Yun siya, madam ko. Eto, madam ko, small up to XXL. Kasha yan, ha? Small up to XXL. Kasha. Tingnan klase, te. Kaya la ka man eh. Matawad ka. Go na, madam ko. MMLT. MMLT. Small up to XXL. Kasha for only 850 pesos. Ay, nyo to. Sawa kayo. On next. Eto, madam ko. Black na lang available color. Black na lang po available color for only $7.99. For only $7.99. Pa-code ako dito ng P8BK. 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 Ano niya ba? Ang code niya ay 935. Ilan niya po? 3 colors. Pero pink. P8BK. Hi, Ma'am Divine. Ano pang gusto mo, madam ko? Gusto mo bundle? Pagbabundle kita. P8BK. Next. Kitang dress. Nagulog na ito. Atin pa kitang dress. Madam, tigi-isa lang yan, ha? Tigi-isa kasi magbabundle tayo, madam ko. Magbabundle tayo, madam, ha? Ini mami. 151. Yung terno pants, may ibang design. Madam, uulitin ko po, ha? Yung pong nasa likod natin, bundle po yan, madam ko, ha? Tigi-isa lang yan, madam ko. Dito, madam ko, another terno pants. Ganyan siya sa malapitan, madam, ha? Yung design niya. Small up to XXL. Kasya po yan, madam ko. Small up to XXL. Kasya. Pa-code po ako dito ng 151 PK. 151 BK. 151 BY. 151 PD. Terno pants, madam, ha? Small up to XXL. Kasya, madam ko. 24 hanggang 34. Kasya po yan, ha? For only 750. For only 7